यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम ये पाठरे पढ़ा षष्ठ श्रेणी गणित बहीर प्रथम अध्याय संख्या मान को जानिवा। आज आम पढ़ा संख्यार किए आग किए पछ, आग पछ संख्या पूर्व पर संख्या विषय जानिवा। तेबे मोर चैनल रे जदि नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे थुआ बेल आइकन को दबाई देवा जद्वारा अपलोड होता समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाई परिबे। एबे आमे क्लास आरंभ करवा। एही सारणी रे केते गुड़िए संख्या लेखा जाइछि। लेखा थिबा संख्या गुड़िक मध्यरु तीनोटी लेखाएं क्रमिक संख्या बाछि गोटिए लेखाएं धाड़ी रे सेगुड़ी को लेखिबा। जेपरिकी प्रत्येक धाड़ी रे थिबा संख्या तीनोटी सानरू बड़ क्रम रे रहिबा आवश्यक। देख प्रथम संख्या अछि 5,32,121, 5,32,121, 5,32,122 एवं 5,32,123। ये तीनोटी क्रमिक संख्या, तेणु या धाड़ी करके लिखा। 5,32,121, 5,32,122 एवं 5,32,123। परवर्ती संख्या अच्छी 63,55,970, 63,55,971 एवं 63,55,972। ये मध्य क्रमिक संख्या। देख 63,55,970, 63,55,971, 63,55,972 पर रही संख्या 4,81,716, 4,81,717, 4,81,715। ताले याकू सानरू बड़ क्रम रे सजेले प्रथम रहिबो 4,81,715, तापरे 4,81,716, तापरे 4,81,717, 4,81,715, 4,81,716 एवं 4,81,717, 4,21,969 ता तलक अच्छी 4,21,970, 4,21,971, 4,21,969, 4,21,970, 4,21,971, 971, 7,99,999 तार पर संख्या 8 लक्ष एवं तार पर संख्या है 8,01,000, 7,99,999 तापरे 8 लक्ष एवं तापरे 8,01,000। एथिरे 15टी संख्या रही ताकू आमे
ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ସଜେଇଲେ ପାଞ୍ଚଟି ଧାଡ଼ିରେ ସଜେଇଦେଲେ ଧାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ସଂଖ୍ୟା ସଜେଇଛେ ତାର ମଝି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି 5,32,121, 5,32,122, 5,32,123। ତାର ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 5,32,122। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଇଏ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। କାହାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 5,32,122 ନା 5,32,121 ଓ 5,32,123ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 5,32,122 ଏବଂ 5,32,122ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ରହିଛି ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା। 5,32,122ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଇଏ ହେଲା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା। ଏପଟେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ରହିଛି ସେ ହେଲା ପର ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଝି ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବ ଆଉ ପର ହେଲା। 63,55,971ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା 63,55,970 ଏବଂ ପର ସଂଖ୍ୟା 63,55,972। ସେମିତି 4,81,716ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା 4,81,715, ପର ସଂଖ୍ୟା 4,81,717। 4,21,970ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 4,21,969 ଏବଂ ପର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 4,21,971। ସେମିତି 8 ଲକ୍ଷର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7,99,999, ପର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 8,01,000। ଆମେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା, ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା, ପର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଏଥିରେ ମନେ ରଖିବା ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ତାର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଥାଉ ଓ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରୁ 1 ବିୟୋଗ କଲେ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଥାଉ। ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା 1,23,456 ଓ 1,23,460ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କରିଦିଆଯାଇଛି ବୋଲେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଏ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଯେମିତି 5 ଓ 8ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ସେ 5 ପରେ 6, 7 ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା। ସେହିଭଳି 1,23,456 ଓ 1,23,460ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1,23,457, 1,23,458, 1,23,459, ତାପରେ ହେଉଛି 460। ସେଭଳି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। 98,76,539 ଓ 98,76,549ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ ଲେଖିବା। 98,76,539ର ପର ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି 98,76,549ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 98,76,540 ହେଲା। ତାପରେ 98,76,541, ତାପରେ 98,76,542, ତାପରେ 98,76,543,
98,76,544। तार पर संख्या 98,76,545 एवं तार पर संख्या 98,76,546। 98,76,547। 98,76,548 ये है सब मध्यवर्ती संख्या। तापर प्रश्न रही जे 46,89,432 और 46,89,437 मध्यवर्ती संख्या गुड़िक केसे लिखा। मध्यवर्ती संख्या गुड़िक हेबे 46,89,432 पर संख्या ठारू आरंभ करी 46,89,437 पूर्ववर्ती संख्या पर्यंत। 46,89,433 32 पर संख्या 33 433। 46,89,434। तापर 46,89,435। तापर संख्या है 46,89,436। परवर्ती प्रश्न अच्छी 80,04,315 और 80,04,320 मध्यवर्ती संख्या गुड़िक हेले क्यों माने लिखा। मध्यवर्ती संख्या गुड़िक हेबे 80,04,315 पर संख्या अर्थात 80,04,316 ठारू आरंभ करी 80,04,320 संख्यार पूर्व संख्या अर्थात 80,04,319 पर्यंत ये समस्त संख्या होची मध्यवर्ती संख्या। 80,04,316 है तार पर संख्या है 80,04,317। तापरे 80,04,318। 80,04,319। परवर्ती प्रश्न अच्छी 76,55,458 और 76,55,463 मध्यवर्ती संख्या गुड़िक लिखा है के सब हे ना 76,55,458 पर संख्या अर्थात 76,55,459 ठारू आरंभ करी 76,55,463 पूर्व संख्या अर्थात 76,55,462 पर्यंत ये समस्त संख्या होची मध्यवर्ती संख्या। 76,55,459 तापरे 76,55,463
460, 76,55,461 ଏବଂ 76,55,462 ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଇଗଲା ସବୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ 79,69,998 ଓ 80,03,ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ 79,69,998ର ପର ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ 79,69,998 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 80,03,ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ 80,02 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। 79,69,999 ତାର ପର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 80 ଲକ୍ଷ। 79,69,999ରେ 1 ମିଶାଇ ଦେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ 80 ଲକ୍ଷ। 80 ଲକ୍ଷ ହେଲା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 80,01,। तार पर संख्या है 80,02,। है अभ्यास कार्य 1.3 रे जो प्रश्न गुड़िक रही तार समाधान करवा। 1 नंबर उदाहरण रे दिया जाइथिबा परी प्रत्येक धाड़ी रे मझी घरे थिबा संख्यार पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या लेख। है एपटे मझिरे संख्या गुड़िक रही तार बाम पार्श्व तार पूर्ववर्ती संख्या अर्थात संख्या ठारू 1 कम करके वियोग करके बाम पटे लिखा। डाहाण पार्श्व तार परवर्ती संख्या अर्थात संख्यार 1 जोग कले तार परवर्ती संख्या पाइबा। देख प्रथम रही 10,000। 10,000 पूर्व संख्या है 9,999 एवं परवर्ती संख्याटी है 10,001। 10,090 पूर्व संख्या 90 ठारू 1 कम 99 ताने 10,099 एवं पर संख्या है 10,091 90 ठारू 1 अधिक 10,091। 29,999 तार पूर्व संख्या 1 कम 29,998। 29,998 है पर संख्या 1 अधिक बोले 1 जोग कले 29,999 1 जोग कले 30,000। 5,86,452 पूर्व संख्या 5,86,451 451 पर संख्या 5,86,453 3,58,610 पूर्व संख्या 3,58,609 609 एवं पर संख्या 3,58,611 10 पर संख्या। 5,55,555 तार पूर्व संख्या 5,55,554 एवं पर संख्या 5,55,555
55,556 7,08,000 7,08,000 ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା 7,00,000 ये जो 8,000 ରୁ 1 ବିୟୋଗ କଲେ 7,999 ତେଣୁ 7,00,000 7,999 ଏବଂ ପର ସଂଖ୍ୟା 7,08,001 9,99,999 ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା 9,99,998 ହେଲା ଆଉ ପର ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ 10,00,000 2 नंबर कौनसी संख्यार ठीक परवर्ती संख्या और ठीक पूर्ववर्ती संख्या मध्य अंतर केते हैला कहि गोटे संख्यार परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्यार वियोग कले वियोगफल केते हबो अंतर बोले आम छोट संख्या नहीं देखीदबा मनकर 5 गोटे संख्या नियो तार पर संख्या है 6 एवं 5 रो पूर्व संख्या है केते 4 बोले 6 आउ 4 रो अंतर केते 6 रु 4 वियोग कले 2 है तो प्रत्येक क्षेत्र में सेमती 10 रो यदि पर संख्या नवा 11 9 रो 10 रो पूर्व संख्या हो 9 ताले 9 आउ 11 रो अंतर 2 है तेणु एथुर आम जानिले जे कौनसी संख्यार ठीक परवर्ती संख्या और ठीक पूर्ववर्ती संख्या मध्य अंतर 2 अंतर है 2 ख कौनसी जुग्म संख्यार ठीक परवर्ती और ठीक पूर्ववर्ती संख्या जुग्म संख्या हेबे कि गोटे उदाहरण नहीं परीक्षा कर है कौन से गोटे जुग्म संख्या नवा तार पूर्व संख्या और पर संख्या दुईटी जुग्म होउछंती कि जुग्म हेउनाहांती अर्थात अजुग्म होउछंती देखिबा परीक्षा करिबा उदाहरण नहीं करी जुग्म संख्यार पूर्व और पर संख्या अजुग्म हेबे जुग्म हेबे नाही कारण आम जानिचे निकटवर्ती बा दुईटी क्रमिक जुग्म संख्या मध्य अंतर है 2 4 6 8 अंतर 2 किंतु पूर्व पर संख्या लिखिले जुग्म संख्यार तार 1 वियोग करते बा 1 जोग करुचे तेणु पूर्व आ पर संख्या हो अजुग्म संख्या है तापरे एबे आमको कहे उदाहरण नहीं कि देखा आम तो जानी यहाँ हम किंतु उदाहरण टे नवा जुग्म संख्या है 20 नहीं ताले 20 रो पूर्व संख्या 20 रो पूर्व संख्या होची केते 19 एवं 20 रो पर संख्या है 21 ना नहीं ये जो 19 आउ 21 ये दुईटी है अजुग्म संख्या है तेणु ये कहुई जुग्म संख्या हेबे कि ना जुग्म संख्या हेबे नाही हैला कौनसी जुग्म संख्यार पूर्व और पर संख्या जुग्म संख्या हेबे नाही गरे प्रश्न रही क कोटीर ठीक पूर्ववर्ती और ठीक परवर्ती संख्या लेख 1 कोटीर पूर्व संख्या 1 वियोग करवा तेणु संख्याटी हो 1 वियोग कले 99,999 आमे पूर्वर पढ़ीचे जे
एक कोटी हूँ 8 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या। 8 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या रु 1 वियोग कले तार पूर्व संख्या। 8 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्यार पूर्व संख्या होची 7 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या। तेणु 7 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्याटी है 99,99,999 है। एबे से 1 कोटीर पर संख्या एक अधिका हम तेणु 1 कोटी 1 कोटी 1 है। देख तुम मनरू 5टी 8 अंक विशिष्ट संख्या लेख। प्रत्येक संख्यार ठीक पूर्ववर्ती और ठीक परवर्ती संख्या लेख। 5टी 8 अंक विशिष्ट संख्या लेखिवा तार पूर्व और पर संख्या लेखिवा है। एटा पर संख्या एपटे लेखिवा मझिरे संख्या। संख्या गुड़िक लिखिले 1 कोटी 23,34,315 तार पूर्व संख्या हो 1 कोटी 23,34,314 एवं पर संख्या है 1 कोटी 23,34,316 पूर्व संख्या 2 कोटी 35,06,411 पर संख्या 2 कोटी 35,06,413 3 कोटी 76,34,509 पूर्व संख्या 3 कोटी 76,34,508 है। पर संख्या 510 हो 3 कोटी 76,34,510 सेमती यार पूर्व संख्या है 4 कोटी 57,80,269 पूर्व संख्या 298 एवं पर संख्या 4 कोटी 57,80,269 पर संख्या 300 है। एटी सेमती 3 कोटी 45,76,890 पूर्व संख्या 899 एवं पर संख्या है 3 कोटी 45,76,891 है। देख 3 नंबर है गोटे 3 अंक विशिष्ट संख्या नियो सही संख्यार ठीक परवर्ती और ठीक पूर्ववर्ती संख्या निर्णय कर। ठीक पूर्ववर्ती और ठीक परवर्ती संख्या को जोग करी जोगफल को 2 रे भाग कर कौन पाइल देख है। प्रथम आम गोटे 3 अंक विशिष्ट संख्याटे नवा ताले संख्याटी है आम गोटे संख्या नेले
ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 215। ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 214 ଏବଂ ପର ସଂଖ୍ୟା 216। ଏବେ ତାର ଯୋଗଫଳକୁ 2 ରେ ଭାଗ କରିବା। ଯୋଗଫଳ ହେଲା 214 ଯୋଗ 216। 6 4 10 0 1 2 1 3 2 2 4 430 ହେଲା ଯୋଗଫଳ। ତାକୁ 2 ଭାଗ କରିକି ଦେଖିବା ହେଲା। 2 ଭାଗ କଲେ 2 ରେ ଭାଗ କରିବା ଅର୍ଥ 2 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ 430 ହରଣ 2 କେତେ ହେବା? 215। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗଫଳ ପାଇଲେ 215 ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଛେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ନା ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ପର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିକିରି ଯୋଗଫଳକୁ 2 ଭାଗ କଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ପାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ ପର ସଂଖ୍ୟା ହରଣ 2 ସମାନେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା। ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପର ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ସେ ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣ। ଯଦି 2 ରେ ହରଣ କଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବ ଆଉ ପର ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଏଠାରେ 430 ସେହି ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣ। ମନେ ରହିଲା। 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ସଂଖ୍ୟାଟି 1,23,456। ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1,23,455 ଏବଂ ପର ସଂଖ୍ୟା 1,23,456 ର ପର ସଂଖ୍ୟା 57 ହେଲା। ଏବେ ୟାକୁ ଯୋଗ କର। ଯୋଗଫଳ ହେଲା। ଦେଖ 7 ରେ 5 ମିଶିଲେ 12 2 ରଖିଲା 1 6 5 11 1 ରଖିଲା 1 5 4 9 3 3 ମିଶିଲେ 6 2 ରେ 2 ମିଶିଲେ 4 1 ରେ 1 ମିଶିଲେ 2 ବୋଲେ 2,46,912। ଏବେ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି 2 ରେ ହରଣ କରିବା ହେଲା। 2 ରେ ହରଣ କର। ପ୍ରଥମେ 2 କୁ 2 ରେ ହରଣ କଲେ 2 କେ 2 4 କୁ 2 ରେ ହରଣ କଲେ 2 2 4 6 କୁ 2 ରେ ହରଣ କଲେ 2 3 6 ହେଲା। 9 କୁ 2 ରେ ହରଣ କଲେ 2 4 8 ବଳିଲା 1 1 ରେ 1 ହେଲା 11 ହେଲା। 2 5 10 ଆଉ ବଳିଲା 1 1 ରେ 2 12 2 16 12 456 1,23,456। ଆମେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲେ ହେଲା। ଆମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନେବା ସେୟା ହିଁ ପାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 1.3 ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଆଉ ସେୟାର କରିବା। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 1.4 ର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କରିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।